Court number 3 ka, movie. Ano? Jetro, saan ka na Jetro? Wala pa rin si Jet? Kain na tayo. Kain tayo sa Jet. Shuttle daw po. Wala pa. Godwin, sana daw si Gabi tsaka si Ace. Paano na lang ako, God? Ay, nandiyan na si Gabi. Thank you. Gabi, nandun si Godwin, oh. Ay, nandun. Nandyan na, parating na yung mga galing Malaysia. Diyan na, papasok na yan. Na-delayed lang yung flight kasi medyo may Yan. Ladies and gentlemen, the pride of Angel, Sean, Ryan, magbihis na kayo, James. Hala ha, 5:30 yung call time. Anong oras na kayo dumating? Base na, Angel, James. Yung mga partners nyo, nandito na, 4 pa lang. Si Ryan, thank you. Gano'ng kalayo yung Commonwealth? Ay, Chakra, sorry. Stand by, court number 1, Boss Ray Angel versus Ate G and Angel. Sir Ray and Sir Hin, nandito na kayo. UG, di ba? Nakasaan na kayo, nakaano na kayo. Wait lang, nakaano kayo. Ito na lang.
Ay, wala pa yata si Kuya Ray. Ito na lang. Seven pa. Kala ko na yun. Lahat ba lang yung magkakala? Jayka, ay nandiyan na si Jayka, nandiyan na si Jayka. Jayka versus... Okay lang. Danit ni Andy Mike. Sir Mike, nandito na ba si Sir Mike? Sir Mike, wala pa rin si Sir Mike. Court number 1, Ate G Angel versus Sean and Arnel. Please stand by. Court number 1. Court number 2, stand by. Kendrick Jervis versus UG and Ace. Kendrick Jervis versus UG and Ace. Court number 2 yun na, standby kayo. Siyempre ba? Court number 2 kayo, standby. Standby, court number 3. Yusef Casey versus Rose and James. Court number 3, standby kayo. Yusef Casey versus Rose and James. Court number 3. Court number 4, sino pa ba? Wala kasi may... Ah, siya ba? Kasi ano, ako kasi naglaro kasi yung Tuesday, naglaro halos. Kaya, doon pa na kasi. Simula na yung sorry. Doon din ako after eh. Ha? Doon din daw ako. Doon ba nakita ka kami? And then nakita ko.